Actually, I have two. sebetulnya saya punya 2. Kalau saya punya, memang sudah punya. Kalau anak saya lagi tidur, saudara, When my children are sleeping dan saudara bangunkan mereka tiba-tiba malam-malam, and you wake them up suddenly in the middle of the night karena saudara minta minum atau sesuatu, because they're asking for water, karena kita minta minum because- atau sesuatu sama mereka, because we want them to do something for us, kira-kira cranky nggak mereka? do you think they will be cranky? Banyak orang tua tempat ini mungkin tahu Many- anak saudara akan cranky kalau that happens. most probably. children will be cranky. Tetapi Samuel di sini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, But saudara. Samuel shows something very remarkable. Dan sesuatu yang sangat luar biasa karena ini terjadi 3 kali, saudara. It's remarkable because it happens 3 times. Dan Eli tidak mengerti apa yang terjadi selama 3 kali, dia nggak realize, tadi dikatakan dalam firman Tuhan tidak mengerti, dia belum jelas, And Eli doesn't understand these occurrences until 3 times. dia nggak realize, saudara. He does not realize. Sampai dikatakan 3 kali baru Eli mengerti, oh ternyata Tuhan berbicara. And Eli just realized this after 3 times. Honor berbicara dalam kehidupan kita untuk menghormati otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Honor speaks to us that we have to honor the authority. Saudara melihat Samuel mendengarkan akan firman Tuhan, menerima firman dari Tuhan karena satu hal. We see that Samuel received the word of the Lord Karena satu hal yang terjadi. because of one thing that happens. Dia 3 kali pergi ke Eli. Because 3 times he went to Eli. Kalau dia pergi 2 kali, kira-kira dia mendengar nggak, saudara? If he only went 2 times, do you think he will hear it? Saya nggak tahu. I don't know. Tapi firman katakan 3 kali baru Eli mengerti, saudara. It says in the Bible said Eli understood it after it happens 3 times. Kalau pada saat itu Samuel mengatakan, ya masa bodoh lah, ngantuk. If Samuel decided to ignore the voices, Ya ngapain lah diganggu. Eli ini malam-malam ganggu saya aja. if he decided not to answer the call, Kira-kira dia mendapat firman dari Tuhan atau enggak? do you think he will receive the word of the Lord? Dan kalau kita baca sama-sama, yaitu dikatakan, yaitu saat ayat keberapa nih tadi? Dikatakan lalu ayat ke-5, yaitu lalu Tuhan memanggil Samuel ayat ke-4 dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? So in verse 5, and he ran to Eli and said, here I am, you called me. But Eli said, I did not call, go back and lie down. Saudara So- bisa bayangkan, kalau istri saya aja minta air, Example, if my wife asked for water malam-malam jam 2-3 pagi, at 2 a.m. in the morning, saya nggak akan lari ngambilin air. Saudara. I will not run and grab the water. Ada dari saudara yang voluntary at 3 a.m. in the morning will run to get something for somebody else? Anyone woke up in the middle of the night for involuntary Tapi to do ini yang something? Samuel lakukan. But this is what Samuel did. Samuel ada seorang yang luar biasa, saudara, dalam dia honor akan orang yang ditaruh sama Tuhan di atas otoritas dia. Samuel understood that he has to honor the person Bahkan pada above saat him. dia belum mengerti akan firman Tuhan, dia sudah menunjukkan suatu honor dalam kehidupan dia. So even when he doesn't understood the word of God, he already placed an honor upon Bisa saja Eli. Samuel memikirkan, karena di ayat sebelumnya kalau saudara baca dalam 1 Samuel ayat 2, pasal kedua mengatakan tentang kejahatan anak-anak daripada Eli. So we understood, if we see in the Bible, Eli's children is wicked. Dikatakan dalam firman Tuhan, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan mereka itu tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan seperti depan gereja. Dikatakan bahkan mereka melakukan demikian, saudara. Saudara bisa bayangkan. We see in the Bible that tells us that children of Eli do wicked things, adultery in the church. Di depan pintu kemah pertemuan mereka melakukan demikian, In saudara. front of the gate of the Ini meeting. semua terjadi pada saat Samuel sedang berada di bait Allah. This happens when Samuel was in the temple of God. Samuel melihat semua ini. Samuel sees all of this. Melihat semua yang diberikan oleh daripada Eli pada saat itu. He saw all the things that the children of Eli Dia is mungkin doing. melihat Eli bukanlah seorang yang perfect, saudara, karena apa yang dilakukan oleh anaknya. He probably doesn't see Eli as perfect person. Seringkali dalam kehidupan kita melihat otoritas, dalam kehidupan kita melihat
bukan sesuatu yang sempurna mungkin dalam kehidupan kita. Maybe we see the authority, someone above us, which is not Mungkin perfect. orang tua kita nggak sempurna, mereka melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka. Maybe our parents that is not perfect. Mungkin sekolah kita nggak melakukan sesuatu yang baik, guru kita bukan suatu guru yang baik dalam kehidupan mereka. Maybe our teacher, professor is not perfect. Mungkin bos kita bukan bos yang baik dalam kehidupan mereka. Maybe our boss is not perfect. Mereka bukan suatu yang perfect dalam kehidupan mereka, saudara. They are not perfect, Just like Eli. just like Eli. Seperti Imam Eli, bukan seorang yang perfect dalam kehidupannya. Just like Eli, that is not Tapi perfect. Tuhan memanggil kita, seperti Tuhan memanggil Samuel untuk memberikan honor kepada mereka. But God called us to give honor to people like them. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Even though there's weaknesses in their life. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dalam 1 Yohanes 4:20, sorry. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara dikatakan, barang siapa enggak mengasihi saudara yang bisa dilihat, The Bible said it's impossible for someone that doesn't love the brother he sees. enggak mungkin bisa mengasihi Allah, saudara. It's impossible for him to love God. Minggu lalu Pastor Somi mengajar tentang honoring God, menghormati akan Allah. Last week, Pastor Somi teaches us how to honor God. Kalau saudara nggak bisa menghormati orang yang kita lihat, If we can't honor the person we see, berarti kita tidak mungkin kita menghormati akan Allah. we cannot honor God. Honor di dalam kehidupan kita dimulai dari hal-hal yang kita bisa lihat. Honor starts from the person that we can see. Pada saat kita memberikan penghargaan dalam kehidupan mereka. When we give reward value to their life. Saudara, di rumah saya ada suatu rule yang, suatu peraturan yang aneh, saudara. In my house, I make this rule. Oh, bukan saya membuat, ini peraturan di dalam kota Sugarland. Oh, in the city of. So there's a rule in the city of Sugarland. Kalau saudara parkir di driveway, If you bukan you driveway, kalau saudara parkir di jalanan, di If you- depan jalanan, if you park in front of the road di jalanan di depan rumah saya, in the housing complex, mereka membutuhkan kita untuk untuk memindahkan mobil ini setiap 24 jam. they require us to move the car every 24 hour. Ada teman kita pada saat itu memberikan mobilnya untuk dititip ke tempat saya. So there, I got a friend that their car needs to be staying in my house. Jadi di depan rumah saya mobilnya diparkir, saudara. So in front of my house, I park his car. Dan pada saat itu beberapa bulan dia pergi, dia harus melakukan pekerjaan dia. And a few months, the person leave. Dan setiap hari ternyata ada orang call police department. So there's a person that called the police department Setiap hari, saudara, every day, kira-kira jam 5 sore, sampai orang dispatch-nya ngerti siapa yang call. and every day at 5 p.m. Around 5 p.m, around 5, sekitar jam 5 sore, orang yang sama call, the same and person that called anonymous, dia call untuk komplain bahwa mobil saya diparkir, mobilnya teman saya diparkir di depan rumah saya. to complain that my friend's car was parked and was not moved. Ini memang Sugarland sedikit nggak benar, It's the saudara. regulation in my place. Tapi pada saat itu, saudara, But at that time, saya bisa menghormati akan peraturan daripada kota, I decided to honor the atau saya authority. tidak menghormati akan peraturan yang diberikan oleh kota. I have the choice also not to honor it. Polisi datang ke tempat saya 2 kali, saudara, karena orang ini call setiap hari ke police department. So the police come to my house twice, Dan pertama kali dia datang, saya katakan saya parkir nggak salah kok. and the first time I told them I'm not wrong. I parked there. Ini benar parkirnya kok. It's a correct parking. And then polisinya bilang, kalau gitu kamu pindahin aja setiap hari, kamu pindahin 2 cm gitu, kamu parkir lagi gitu, dia And the bilang begitu. police told me, well, just move it 2 centimeters, 2 inches every day, Supaya kelihatannya pindah. so that it appears that it's moving. Jadi seminggu begitu, 2 minggu orang ini call terus ternyata. So- He's very persistent. So He or she, whoever that is. 1 week, 2 week, the person keep calling. He was very persistent. Dan saya tahu karena saya call dispatch, police dispatch. I know this because I called the police dispatch. Dan saya tanya, ini kok ada orang komplain, kalau kok ada polisi datang ke tempat saya beberapa kali, saya bilang. And I asked him why is the police coming to my place many times? Dan orang ini mengatakan, oh ya, sir, dia katakan. And he said, sir,
Ya, this guy called every day, kata dia. This guy called every day Around 5 p.m. around 5 It's the p.m. same guy because I can recognize his accent, but every time he doesn't want to give his name. Gak tahu apakah itu Haniel sama Gretchen, I don't know, neighbor maybe saya. it's Daniel Gretchen. Just kidding, just kidding. Tapi saudara, setiap hari orang ini konsisten kok saudara. Akhirnya saya mengatakan, oke. And then one day I said, okay. Karena polisi udah datang 2 kali. Yang kedua kali saya bilang, coba kamu cek deh, ini parkirnya salah nggak? Saya malah bilang begitu sama And polisinya. I told the police, is this the wrong parking? Polisinya bilang, no, it's okay, it's perfectly fine, everything is okay. The police said, it's perfectly fine, it's perfect parking. Tapi dia katakan begini, daripada kamu ribut setiap hari, ya kamu pindahin aja ke driveway kamu, dia katakan. And he said, rather than we doing this every day, why don't you just park it in your driveway? Dan pada saat itu saya memikirkan, ini peraturan aneh sekali ya. And I think, wow, this is a weird rule. Tapi karena saya menghormati, maka saya memilih untuk membiarkan, saya pindahin mobilnya. So because I honor the authority, I honor the law, I move the car into the driveway. Seringkali dalam kehidupan kita otoritas nggak make sense, saudara. Sometimes in our life we think the authority does not make sense. Saya berapa kali sempat ngomong sama Yeni juga, saya sering katakan sama dia. And sometimes I talk to my wife. Saya katakan pemerintah Amerika ini sedikit kurang bagus dalam mengaturnya. And Saya katakan demikian. sometimes I talk to my wife and give my thoughts on the government to my wife. Tetapi karena saya perlu untuk menghormati, dikatakan we need to honor the king, dikatakan dalam firman But the Tuhan, Bible yaitu said- pemerintahan. To honor the king, in our case in today, is the government. Dan dimanapun kita berada, Wherever we are, apakah itu kayak group leader kita, whether it's our care group apakah itu leader, pastor kita, maybe our pastor, mungkin bos kita, maybe our boss, mungkin pemerintahan kita, maybe our local authority, mungkin City of Houston, Sugarland, maybe our city of Houston or Sugarland, maybe federal government, maybe the federal government, Presiden Obama, our president, apapun yang mereka lakukan, walaupun mereka salah, whatever they do that appear wrong, mereka tetap perlu kita berikan penghormatan. we have to give honor to them. Bahkan saya mengatakan kepada police officer ini, pada saat dia datang 2 kali, orangnya sama saudara. So I told to the police officer, Thank you for coming, thank you for To- coming untuk lihat mobil saya. Saya bilang to gitu look at sama my dia. friend's car. Dia ketawa-ketawa malah dia bilang. And he just laughed Karena dia patroli di sekitar rumah saya. because he So patrol he around knows. the Jadi dia neighborhood. tahu So he apa yang knows, terjadi dan dia tahu mobil itu. and he knows that car. Tapi pada saat seringkali dalam kehidupan kita nggak mengerti kenapa Tuhan memanggil kita untuk memilih untuk menghormati saudara. But sometimes we don't understand the people God choose for us to honor. Tetapi Tuhan mengatakan honor everyone. But God said, honor everyone. Yang ketiga saudara, The third one, kalau kita melihat dari kehidupan Samuel, di mana dia bisa memberikan penghargaan, di mana dia bisa menghormati akan Imam Eli, we see in the life of Samuel where he can give honor to Eli. dia mendapatkannya dari orang lain saudara. He received it from other people. Saya ingin buka sama-sama, kita buka sama-sama 1 Samuel 1 ayat 12 sampai ke 18. Ini cerita Let's- daripada seorang ibu. Let's open 1 Samuel chapter 1 verse 18, Verse 12 to 18, verse 12 to 18. 12 sampai 18. Tadi pada pagi hari Pak Astur Robin mengatakan tentang bagaimana kita perlu menghormati akan ibu kita. We see from this morning, Pastor Robin said that how we respect our mother. Kita nggak agree, kita nggak janjian untuk mengatakan hal demikian saudara. We don't talk to each other regarding this topic, but he received a revelation from the Lord to give it to us. Yaitu di mana perempuan di dalam Alkitab, yaitu seorang ibu bernama Hana. We see also a mother called Hannah in the Bible. Hana yang memberikan suatu menabur akan suatu benih daripada honor dalam kehidupan anaknya. He gave a seed of value of honor in the life of Dari her kehidupan child. dia sendiri dia bisa menunjukkan di mana dia sendiri menghormati. She honors. Maka dari itu dia menanamkan dalam kehidupan